ଆଜି ତ ପରୀକ୍ଷା ପୁରା ଜମେଇକି କରିଛି ଆଉ ଟୋକା ଦେଖେଇଛି ମତେ ସବୁ ଜାଗା କରିଛି ଆଉ କଣ। ଇରେ ଭାଇ ये भाई हाँ? ये आज एग्जाम थला हाँ। केमिति हेइ तोर मोर पूरा जमେଇକି ହେଇଛି। अच्छा ତୋର କେମିତି ହେଇଛି କହିଲୁ? मोर तो बढ़िया हेइ ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ମୋର ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଥିବ। केमिति ଇରେ ତୁ ଯାହା ଲେଖିଛି ପୁରା ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି। ठीक है ए मो क्वेश्चन तो अलग तो क्वेश्चन तो अलग तोर केइ बोल हला ଇରେ ବାଳ ଇରେ ତୁ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ମୁଁ ପୁରା ସେଇଆ ଲେଖିଛି। रे मु तो खाली क्वेश्चन लिखि देइ हाँ? देखुनु खाली क्वेश्चन खत्म ଏ ମୁଁ ପୁରା ସେଇଆକୁ ଲେଖିଛି। रे हे हो हो छाड़ जे मु तो खाली क्वेश्चन लिखिछि ଆଉ? रे मु खाली ता गीत लिखि देइ जिवा କୋଉ ଗୀତ ବା? रे जो योइसे नुवा गीतटा ट्रेंडिंग चलनी ହୁଁ। बिलो सारा सारा पानी बाजी ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଛୁ। हो ଓକେ सेतिक लेकिन आउटी अछि ଆଉ କଣ गाई आम जननी मते किछि आसेनी ଲାଷ୍ଟ ପେଜରେ ବୋଧେ ସେଇଆ ଲେଖିଛୁ। से लिखि देइछि हला छिप मारिकी पूरा 10 टका नोट छपे दिएछि ମାଷ୍ଟର ଦବଟି ମାର୍କ ଦବ। दबनी हाँ? 15 मार्क अछि हला 10 बाइगा। टका देइछि 10 मार्क दबनी ଓ ହେଲା ଆଉ ତୁ ତ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଲେଖିଛି। ହଁ। ମୁଁ पइसा ଦେଇନି। ଓ ଦେଖିଆ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ। हां ठीक है चलो क्या हो रहा भाई?